Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Congo 26 TV. Nous sommes le 11 janvier 2025. Voici les sujets de notre commentaire d'aujourd'hui. La réponse des ministres de la Communication, le porte-parole du gouvernement de Kinshasa, Patrick Muyaya, aux journalistes kinois, et aussi, donc, nous allons développer sur la défense sud-africaine pour la situation actuelle à l'est de la République démocratique du Congo. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Mswahili tutaongelea jibu ya minister wa communication Patrick Muyaya kwa watangazaji wa habari Kinshasa, na vile vile tutaongea tutagusa Afrika Kusini kujitolea ajili ya Congo. Voilà question, voilà sujet mbili zenye tutadevelope donc magharibi ya leo. Comme d'habitude, msisahau kulike, kushare, kusubscribe ili kazi za bwana sipate kuendelea. Si mnajua kama vile kazi haitaendelea bwana, donc hakuna kazi itaendelea. Sema kwanza amen. Ou bien dites amen. Amen. Alors, likamboyo niseme mulingala jana nifa émission français muluga ya Emmanuel Macron. Il faut kwanza, il y a un détail, il faut qu'on rappelle kama no lugha haiko problemi, kila mtu anaongea lugha. Na msazi anaongea lugha. Na français, kuongea français haiko ndo kuyua, haiko ndo savoir faire. Wala kuongea français haiko ndo kuadimi kama ndio ulisomaka. Et d'ailleurs inaongelewa na watu wa kiloko. Donc ni kuongea tu puisque ndio gistiko structuré na ndio gistiko programmé. Ndio bashaka programmer. Surtout peuple congolais ou bien surtout la RDC, ni pays yenye iko programmé. So tunadependra kana programme ya master. Donc ya maître mwenye na programmer. Situation ya Congo na nasema tutaanza na interview ya Patrick Muyaya au press conference ya Patrick Muyaya comme d'habitude. Donc avant ya kuanza kudeveloper, tufate kwanza gisi alikuwa anaongea gisi alikuwa anajibia ba journaliste na gisi alisema juu ya situation ya est na donc na participation ya 5 ans na SCC Tolandanan. Plus de 3000 Congolais qui sont morts dans des conditions effroyables. Je n'ai pas entendu, sauf si pendant que j'étais à Genève, je n'ai pas entendu, moi, les princes de l'Église, nos pères, condamner de manière claire cette barbarie. Peut-être que je n'ai pas suivi. En ce moment-là, il faudra m'accorder l'indulgence. Première chose. Deuxième chose, ceux qui sont morts, c'est des Congolais. C'est leurs fidèles. Ici, il faut d'abord faire la démarcation entre une démarche qui vise à proposer un pacte social pour la paix et la condamnation des faits d'une horreur, j'allais dire horrible, permettez la formule, de ce qui s'est passé sur place. Lorsque, Oscar, vous êtes dans une maison et que ça brûle, l'urgence est d'abord d'éteindre les feux. Et aujourd'hui, je pense que l'urgence devrait, pour eux, dans les cas de la démarche qui est la leur, de dénoncer d'abord ces mal, ces mal qui vient du voisin que nous connaissons. Ensuite, pour ce qui concerne leur démarche, mais le premier qui veut la paix en République démocratique du Congo, c'est le président de la République. Et le président de la République reçoit des initiatives de plusieurs natures qui peuvent émaner des citoyens ou des structures. Le président de la République a reçu évidemment les prêtres à la fois de la SENCO et de l'ECC qui lui ont fait, il les a reçus d'abord à leur demande et qui sont venus lui présenter l'initiative qui était la leur. Ici, il faut savoir que le président de la République ne leur a pas donné un mandat quelconque. C'est une nuance de taille. Ils ont vu le président, ils avaient des propositions, mais le président de la République ne leur a pas donné un quelconque mandat pour l'engager. Et ne pas faire d'amalgame et considérer qu'ils ont reçu un mandat du président de la République pour faire cette démarche. Contexte
il y a toujours un débit de chaque chose. Il faut conscientiser des gens. Ce que je vous dis ici, que même l'Église est impliquée. J'en ai parlé à certains responsables de l'Église, que vous là, qui êtes aujourd'hui en train de conduire ce que vous appelez pacte social, tout ça, vous avez une responsabilité dans ce qui est dans les pays. Ils sont au courant. Et nous disposons des preuves, pas les moindres, hein, où ils parlent, des preuves audibles. Des preuves audibles. On va en parler. Où ils échangent avec les ennemis du pays. En complotant. En complotant. Il faut faire attention à la délégation. Vous êtes avocat. Je suis avocat, Vous êtes avocat. Je suis responsable. Imputation dommageable. J'ai géré la sécurité de ces pays. Je ne peux pas venir sur ces plateaux dire des choses comme ça sans moindre preuve. Là, vous menacez les gens, là. Je ne menace rien, je vous dis ce qui existe. Voilà, huyo ni Patrick Muyaya. Mnasikia kisa anasema kama chef de l'État Félix Antoine Tshilombo hakupatiaga 5 mandat ya initiative ya Senko iko nafanza hii ya nini ya kama ni ya pacte social, kama ni ya pacte ya cohesion nationale. Yana katala hii Patrick Muyaya kama no chef president wake akupanaga ile mandat. Alors kama president wake akupanaga ile mandat, alors mnapashwa sikia deja pourquoi alisema vile na mnapashwa sikia deja réponse. Na ukiona bien Patrick Muyaya anakia ongea en politique, c'est-à-dire ndio bien president alisema hivi. Mais la fois passée, apana la fois passée, hier tout d'abord, quand je faisais l'émission, nilibambia, nilisema hivi, Félix, ça alifika ku pouvoir, akasabu, normalement, mon politique, il y a des fois, c'est tout ma politique africaine, il y a des fois, mtu akifika ku pouvoir, anakala na sababu, ya alikia fanza. Il y a des fois, na sababu ka objectif. Félix, na alifika ku pouvoir, alisababu, kama alikia tumika juu ya inchi. Na alisababu je, akaanza fanza vyake vya nawaza. Okay. Okay. Anakuambia nini mteoria nini ya démocratie participative selon nani, selon Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, bon, anakuambia hivi pays politique contrat social, anakwambia pays mtu atokwe tajiri yai hauna ruhusa ya kuuza mtu mwingine, na mtu hata ukuwe maskini yai hauna ruhusa ya kujiujisha. Ndio alikwambia, ndio Jean-Jacques Rousseau anasema vile. Alors Félix naye yes alifika ku pouvoir, akasabu objectif, akasabu kama yeye ni chef ni commandant supreme wa armée, na kasabu kama bakongole kusema baishi batakuwa na dependre na yeye. Ndio balikamataga nani droits zabo bakaenda zisoumettre kwake yeye, akwe na décider kisi bataishi. Donc ayo gisi batakula, ayo gisi batalala, ayo gisi batavoyager, ayo gisi batasoma, ayo gisi batatumika, ayo gisi batatembea, ayo gisi batatunziwa, ayo gisi batapata mai, ayo gisi batapata kura. Hiyo ndio charge yake. Hiyo ndio charge yake. Asa Yesu alifika ku pouvoir akasahabu, akafanya nini tuko na observer, alifika ku pouvoir akaanza kwa polisi ile politique tunasemaka, akaanza politique, akakia na strategie ya kuanza politique ya kugandamiza wala ya kuangalia kubloquer baswandiza ba opposa. Tunaona normalement kama tuna ba opposa, mais tuseme kwa mfano tuko na ba opposa, wala tuseme kwa mfano na yeye, tuseme kwa mfano tuko na president na jinake Felix na tuko na ba opposa, kwa mfano Martin Fayulu na kwa mfano Moise Katumbi, tuseme ndio ba opposa hapo. Tuseme kwa mfano asa Yesu alifika mu bureau public, akaanza ndio ma politique kwa kuangalia kisa naweza ba intercaler juu ya kuba gandamiza basifanzake kitu. Mais na ile kufanza ile kuba terroriser, kuba oppresser,
alikuwa na objectif. Na objectif ni nini? Yeye iko na projet ya donc ya kupitisha manda yake. Juu constitution ya Congo, donc iko na objectif yake ni ya kuvioler constitution. Normalement anazoaga violer constitution. Haiko ndio mara kwanza. Akapenda aba oppressé juu angalie gisa takia surpasser mandat yake. Donc akamata hata 4 mandats hata 5 mandats. Donc rêve yake na vision yake na plan yake anaza penda na kuisa vile Kagame. Donc batu yote republique mzima ya SAVMU batu yote bakuwa en genou. Yeye ndio anasemaka tu au nom du chef de l'État. Ndio objectif yake hiyo. Akasabu kuswanye, asabu kufanza kazi aliendea normalement kuaméliorer sécurité ya nchi, kuanza construire ma institutions za nchi, normalement kuanza améliorer armée ya nchi. Et tellement que ni vitu vya hayui. Na hayui peut-être objectif ya nchi kuwa na armée. Kwa hayui pourquoi pays inaweza ishi bila armée. Et pourquoi bachaki pays kuwe bila armée. Hayui. Parce qu'il n'est pas informé. Mais kama iko informé vile vya likolo vya mkibanda, so vya kwenda angalia muziki, vile vyake anasema vya kwenda kucheza, kwenda angalia mamache, vile vyake vya kutembea. Mais hayu juste pourquoi pays haizi bakia bila armée. Na hayu pourquoi mtu anaweza pourquoi pays na investir mu armée. Pourquoi pays na investir kwa armée yake. Hivi vyote president hayu yavyo. To sasa alifika kama haiko napiga tu hesabu, no, naweza badribler hai ni kama nifikisha hata 30 wala hata 40. Okay. Kwa Congolais bien sûr tunaona kama pays iko faible, lakini kwa Congolais iko nguvu, kushiba Congolais iko nguvu afikishe 40 pouvoir ya mtu mmoja. 30 pouvoir ya mtu mmoja. Hata 20 kufikisha pouvoir ya mtu mmoja sasa iko nguvu. Parce que na iko na sababu kujirani na iko na sababu kama Congo yetu tuko tunayua, ce n'est plus le Congo là de 1960. Ba Congolais ça biko presque partout au monde. Na biko na observer comment vitu biko napita hier. Donc alisahabu ile. Nasema vile ni jua nini? Nasema vile ni juu hiyo Senko. Hapa balibana Bunagana. Bakabana Ruchuru, bakabana Masisi, bakabana Minovu, bakabana Goma. Sasa balifika Kalehe. Na hii humiliation bali tu humilier. Na hapa watu biko banakufa. Senko attaque église catholique il y a comprendre kama normalement na ku conférence souveraine ba Senko tena ndebali kama taka tena direction ya pays. Après ba policier kushindwa. Na mnayo kama ba policier ba Kongo atukali na ba produire, atukali na donc naenda ba uza quelque part. Aseme no ni bitu tunaenda toa Japon wala tunaenda toa Chine wala tunaenda toa quelque part Dubai. Juba qui est touché. Chez nous, on va produire attaquer communauté, attaquer société congolaise, attaquer pays, attaquer les pays. Chez nous, on va produire cabale leader. Na leader notamment, anakala na reflect société ou bien communauté yenyal tokem. So vile Félix iko nafanza make ndio exemple yetu ndio kituko vile pa Kongomani. Ile humiliation yote unaona kana tupasha haya vile make ndio si yao. Make tuko watu wa moyo tukake tuna haya, kisi unaweza tuona na ndio hivyo hivyo. Ondire hatuwazaki. Na kama tunawazaka ondira tuonaki. Na kama tunaonaka ondira tuweza kusema. Tukusirika hiyo shaka tushinda kwanza. Kusirika hiyo tushaka same hatuwezi kusirika tena. Sasa Senko ilikuwa remarque kama hakuna kitu. Hakuna politicien. Na mwe peke mliona depuis balikamata Bunagana mpaka saa ibiko Kalehe, mliona mtu kama no hatuna politicien. Il faut yuwe kisi ba Afrique kisi biko naongea juu ya habari ya Kongo. Maka unaona kama no vraiment tuko ile nchi tuko nayo mais hatuimerite. Senko c'est de marquer vile kasema no il fallait angalie kisi inaweza msaidia ndio wakakia na hii initiative ya nini ya cohésion nationale ya nani ya pacte ya cohésion nationale. Mais Patrick Muyaya mnasikia biko nasema saa hii anakuambia kama no Felix hawakumpatia mandat. Felix plutôt akupatia Senko mandat asemi ya kwanza kuinitier batu wala kwanza kuinitier hii notion ya pacte ya cohésion nationale.
a partir pale unapaswa comprendre kama no ubwana sio dictature, ami sio dictateur, mais ubwana sio dictature biko tafanza, ubwana biko tafanya kwa fenda tukolonize huyo. Apenda tukue ba esclave baki, apenda tukue batumwa baki. Akona lamka asubuhi anafanya anataka. Ubwana kwa apenda kutumanipile huyo. Mais kama iko napenda kutumanipile, napenda kutumanipile ni njia nini? Iko na dependre na si. Ndio gisi tuko. Ingekuwa na hiyo kama tuko watu wamoja wenye tuko reactif. Normalement angekuwa na vifanza hivi. Mais iko na vifanza, anaona ndio vile tuko. Na épreuve à l'appui. Comment se faut-il kama mtu balkia bambia asa alifaka election ya kwanza kupitaka, election ya pili ya kupitaka, alikia na gouvernement yake ni ba mwizi na yeye peke kona iba, ule mtu ashapiga kama ni sasa second voyage na kuna binaenda sema kwenda cheza tukabumbu na kwenda na waya bure, na ule mtu iko na coopérer na badui ba pays yenu na mwe ba citoyen mwe ndio mko na perdre. Ye familia yake haikuwa kipale, familia yake ndire naishi mwewa. Ule mtu ashaenda coopérer na ba ennemis ba pays, na wale ba ennemis banakia banabawe mu kama 5000. Anatuma wale ba ennemis ba pays biko coopérer nabo, anabatuma na mtu mwenye alimpatishaka swandiza nanga mwenye alimproklama kama yeye ndio vainqueur wa election. Anapana province mzima kwa enemy, na kisha mungali mnalalamika tu, na mungali mnamheshimia, na mungali mnamtukuza, mungali mnamwabudu, aseme mko natembelea selo ku vision ya chef de l'État. Na mungali mnamheshimia, aseme no mko natembea selo ku vision ya chef de l'État. Na mshaona kama no bwana huyu hakuna anaweza uwezo. Bwana huyu ni kompeta huyu. Lakini mungali mnamu sio kama mungali mnamshududu, mungali mnamwabudu. Et puis mnapenda sema no ule mtu piko yanaweza basikia. Piko yanaweza sema mnaweza sikia. Yesa chapter na comprendre kama no mko babongo. Na c'est pourquoi alikuwa anapenda kuchanger constitution nayo kama hakuna vitu tunaweza fanza, tuko babongo, tuko tu vile tu. Why tume anaya kama no hapa kuna viko na fanza baba biko donc biko paralysé. Juu ingilikuwa kabisa kwenye kuko leta na kwenye kuko peuple kama Felix sai asha démissionner. Na hange démissionner siku balibana Goma, angepshwa démissionner ile siku balibanaga Bunagana. Juu ba M23 balitokeaka Uganda, ba M23 biko na batreni Uganda, ba M23 mafundisho biko na bafundisha ni Uganda sio Rwanda. Na balitokea Uganda, lakini alikia kwa mwambia kama no yeye iko na coopérer na ba Uganda, biko coopération militaire conjointe na biko na lutter contre ou bien biko na protéger pays. Na wakati ba Uganda mko ba M23 banaya ba M23 mnayala ba Uganda. Donc msho comprendre kama ubwana no anatu leo nasa anatuzowe ni zoezi tena sio zoezi ya mzuri, zoezi ya mbaya. Tunduki situko. Et c'est pourquoi on ambia Senko aseme no hakubatu maki anakatala. Pourquoi anakatala? Anakatala iko na des raisons. Et tellement que i des jours ba M23 habaya piga, habaya avancer. Anapashwa sikia na pumu. Zile des raisons ni nini? Raison ya kwanza puisque yenjo chef wa ba M23. Il fait semblant mais il fait aussi part de M23. Raison ya kwanza hiyo. Raison ya pili, yendo AFC, yendo alimtuma nanga yeye. Nanga ni mtu wake, juu nanga ndo alimproklamaka. Na hizima nanga yeko watu wambia kama yeye ni mwizi, alimuiviaka yeye, naye tunamuelewa vile vile. Na ndio maana iko na sasha yoi kama inchi ni yake, inchi haina probleme, hawa kuna batasema ni bapitia hao babacha, atika wao bapetiwa na bavanda wana wale kaleka na bango, bazala ka bongo. Ya anatuelewa vile. Na ndio maana mnaona iko nafanza pili binyi iko natufanyia sasa. Mais ingelikuwa tuko kabisa peuple digne de son nom kama Felix alidemisiona kazi. Ile siku balifikaga tu Bunagana angefanya démissionner ile siku. Lakini alibachunga banafika Bunagana, banafika Masisi, banafika Ruchuru, mpaka banafika wanausha na watu Goma na mpaka saa hii iko alezi. Hakuna mtu mweko na mderanger.
dans le cas contraire ukiongea mbaya wengi wanaua. Idenye batu yake balitoka uwa watu hapa nani? Batu yake wa FARDC balitoka uwa watu hapa Calais kama 9 personnes. Jana nilionyesha video. Na ndio maana anatuzoea vile. Inaiko tuzoea vile jana nini? C'est puisque yeye na wale ba M23, yeye na wale ba Rwanda biko tuambia biko sawa. Biko nafanza tu ni processus ya kuachever tout objectif va atteindre objectif yabo. Mais l'objectif yabo inaandikiwa na yeye il fait part ya kucontribuer ule Waingereza wanasema contribute kwa ile objectif ye pale ba Rwanda biko napenda ba atteindre. Et c'est pourquoi mlisikia Olivier Mkuralinda kama Mkuralinda ule ministre wa affaires étrangères wa Rwanda alikwambia ile siku aseme alikuwa satisfait na vilitoka kule mnani msomea ya Sadek na yeye ya Felix yenyewe. Hakuwa satisfait na bure hapana. Donc il faut kuwauliza sole wale Mkuralinda kama unaweza muuliza mliongeaka nini? Pale kugarantira kanini mule wala walikwambia nini mule? Bon. Hatuna mtu wa kuuliza. Batu yote biko tu Fati Beton, Mkonzi ya Mboka, Mkuu wa Tombola, Mesha Meno, Bukalenga Bwetu. Donc njo avantire batu yote bikwemo. Kopenda embarquer batu yote mwa ile avantire. Na kuita batu wende soutenir FARDC yake na ba soutenir yeye. Comme si piko biko na fans. Donc soutenir mtu mwenye alikia banisha province mzima soutenir. Na ba M23 nabo biko na dependre vile naye. Tulalamka funge frontiera kuifungaka. Sana wana banafunga Goma, bana Goma ndio kaenda funga frontiera. Ndio bashamaliza mission. La mission est accomplie. Ndio akajifanza sasa ngwenda funga ambassade ya Rwanda. Mais ilikuwa ni frappe ile. Bakosha maliza vitu. Moi minute nilikuwa nakwambia biko wanapigana saa hii. Kuline de front. Kuko Masunzu. Masunzu ni mtu wa APR. Alikuwa soda wa APR wa Rwanda. Kuline de front. Kukotea Felix, kuko Masunzu. Kukotea nini? Ya Nanga. Kuline de front hapo. C'est grave. Kukotea Nanga. Kuline de front. Kuko Makenga. Makenga naye ndugu yake ya Masunzu. Makenga hii miaka yote anaishi Rwanda. Donc ni Makenga na mwingine mwana toka bambia Masunzu. Ndio yuko kulinya front. Kisha bakongole hebo. Baby koko kwa tafuta kisa takimbia. So da kongole kwa tafuta kisa takimbia na ba civil na walikuwa na ba député congolais na ba gouverneur. Iko tafuta kisa tatuma kwanza familia kwanza ende pumzika kwanza Canada, ende pumzika kwanza Etazini. Pia hapa basha yatia nini armée ya APR. Masunzu na nani na Makenga ni armée ya APR, ni bati ya APR hapa. APR ya Rwanda. Ndio beshatia pia. Et peut-être na ndio maana msikia na nyana sema yale mwenye Mkuralinda. Kama Mkuralinda kama aseme ndio balikuwa satisfait. Sasa mtu wa vile kusema sema mwende mwambie haizi basikia jona kama tuko bayuma. Anaka tuko babono. Felix akala traiter ça bayuma moi hivi. Na ndio maana unasikiaga siko naongea vitu ya leta anaongea kikuyulu. Mtu peut-être mwangisha msaidia kumkumbusha role yake na yamepishwa fans na kama president anapishwa jikomporter alikuwa ni ule Nanga. Mais ule Nanga naye c'était un aventurier, c'était un voyou mwenye alimuibia election kwanza ni mwizi, un voleur. Tulikuwa tunamchunga naye tumwangalia atafika Kinshasa. Jusa yangalo no savile naye comme paradis, ça iko sawa, siko fabia mzuri, soi-disant libérateur. Mais ça atafika naye mwa ile vironjo anaweza jua. Juste Kongole ni mtu gani? Juu pression maneno itamkimbiza. Ndio ile habari ya Felix. Donc Patrick Mia biko naongea na orgueil, biko na orgueil ya ajabu. Ni ba orgueil ya ajabu. Kisikia na kaza, pita kaza dinaye biko naongea na vile na bengana ile orgueil. Abayu kama ni ba incompeta, abika basharibisha inchi, abiko atakuli. Na ndio watu wanasema sema no mtatuma pa baende negotiate. Mtu kwanza asha kuonesha faida, asha kuonesha kwanza gisi ana esheke, ushaona esheke yake live. Mshaona esheke ya Felix kama no alishindwa. Ya siza hii mnaona kama no mtu akuna viko nafanza, mtu anashindwa.
Because kama msisi Amerika mseti ya mane anafikia na bana mpaka kipande kia nchi. Lakini ule mtu ngona mtuma ngo aseme no aende negosie. Ule mtu ile maili ya kunegosia taitoa wapi? Na vile ta negosia taitoa wapi? Est-ce qu'il y en a eu juste qu'on a négocié nini? C'est ça la question qu'il faut se poser. Mais batu qu'on a fait semblant ça vile hakuna kitu ça vile nous tuko na chunga ndesa kwa maneno. Atende négocier nini? Akienda négocier M23 anamwambia okay, mshit kuna besoin ya état fédéral. Na ile état fédéral tuko na besoin hii territoire tushakamata kwa mazone sinistrée na tunapenda M23 kwa parti politique tutakuwa na hizi magrade kisha mwaile kulomba nini fédéral état fédéral banda kuletea ile 100,000 familles banasema kasi kuna 100,000 familles banakia mwanga pale retour ya barifiji bakirudia mkikucha asubuhi analamka na kuambia kama no shi tunaona hatenda mbienu shi tunajiotonomize c'est-à-dire tunajikata kumwe unaweza mfani ubie sasa bakisema hata shi hatutaongea na wewe kama unapenda sava tuongee kwa amani ifo shi ifo shi tunajikata tu mtamfani voilà mtu mko chunga kwa sema unaweza tuma ku négociation hakuna vienya tenda fa ku négociation parce que ayubi atanégocier na ayubi ya kufanza ingilikuwa yoyo ya kufanza hapa bakia basha bane hii province tutunga yoyo kama no angona capacité ya kuona vinaweza za kufanza non voilà un président donc c'est qu'il a mesure de faire mais hakuna kitu ni kualabisha na kutupatia haya. Ukisikia vipita kaza jersey moto mtu anasema no haiko sawa vile vingine. Haiko sawa vile maita ingine. Haiko kupoteza vile maita ingine. Ukisikia Burundi kisi naongea yako mtu anasema no hapa ni wanaume. Ukiangalia basi Afrika sasa kisi wanashimama na kisi kuna defendre Congo sasa. Mtu anasema no hapa angekuwa ndio si hii government ingekuwa ndio si kama ule wana iko kuchezea sasa. Sasa si hatuko itukule. Mais msisahau na wakumbusha tena. Msisahau na wakumbusha. Laurent Désiré Kabila alachana tuambia tuko na option mbili. Il y a des options. D'après Laurent Désiré Kabila, mzee Laurent Désiré Kabila tuambia tuko na option mbili. Atuambia tunaikalia maminere. Tunaikalia Bangereza wanasemaga wealth, tunaikalia Bangereza wanasemaga resources, tunaikalia ma ressources minières. Donc tunaikalia mali. Kongoni bangumani watu wanaishi kumali, banaikalia franga. Banaikalia utajiri wenye abayu. Asa na ile utajiri tunaikalia ya tuyui, tuko na option mbili. D'après mzee Laurent Désiré Kabila na insisté tena, tuko na option hizi mbili. Soit tujilibere, soit tuitike kubakia ba esclave. Tukiweza mwewe vile tukamata kimoyo na vitu vitakuwa sawa. Ubie tutika la baumbu, ubie to se libérer, ubie to se libérer. C'est tout. Ndio Laurent Désiré Kabila Biblia la tena tuambia hiyo. Na mtu wa kwanza kutukolonize ni mtu tuko naita sema njoo wetu, mwana mboka. Mwana mboka ndio mwenye iko na tukolonize sasa hii. Et donc habari sasa ni yetu. Gisi tunapenda ndio tunatakuwa. Kama tunapenda tuendelee hivi hivi na akitakuwa hivyo hivyo. Kama tunapenda tujilibere na maana yake tutajilibere, c'est tout. Mais habari kwanza ile bisi iko nafanza kwanza yeye kwanza tena haimo. Ukisikia vile nani Patrick Mia iko nakwambia haimo. Njoo aka kababa hapa M23 baliacha tu des jours. Donc voilà bien nilikuwa nayo, msisahau kushare na kulike ile kazi ambayo nipate endelea. Tutaonana tena. Bye bye.